good morning. We have seen here Car Free Day in Surawisesa Park, Kawali, West Java is still crowded. From our monitor, even the government have applied the restrictions of public activity, or we known as pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, but people who come here is still increasing while it's turned to the afternoon. Most of them come here for doing an exercise like playing volleyball, playing badminton, and then jogging. But there are also people who come here for walking around, sitting on the bench, and then buy some food. And then even most of them have used or have ordered from using the mask, but it's still difficult to handle or avoiding the crowd. The police have appealed the society to obey to health protocols, and then like social distancing, make social distancing, and then avoiding from the crowd. But like we can see here, there are still many people who not obey to the health protocol that have explained by the police. So here have joined with us Rai Abdurrahman, the one of the visitor of the Car Free Day in Surawisesa Park, Kawali, West Java. So, Mr. Rai, are you often come here? Ya, lumayan sering. Okay. And then what is the activity that usually doing here? Sebenarnya di sini memang tiap hari Minggu diadakan Car Free Day, jadinya ya kebetulan kalau misalkan memang saya lagi di rumah tiap hari Minggu, berarti ya saya ikut Car Free Day di sini, lari-lari pagi gitu. Okay. And are you come here with someone or some people? Kalau dulu pas awal-awal sebenarnya sering kesini sama teman, cuman karena memang sering berjalan waktu, yang lain juga ada keperluan masing-masing, jadi untuk sekarang saya lebih sering sendiri sih. Okay. Is there any something different for the Car Free Day here between the before COVID and after COVID? Sebetulnya bisa saya bilang tidak banyak perbedaan. Mungkin perbedaannya lebih ke jumlah pengunjung. Kayak misalkan dulu dari sekarang berkurang sekitar 20-30%. Jadi dulu lebih banyak, dari sekarang lebih jelas gitu. Terus juga sekarang perbedaannya agak lebih ribet, soalnya harus pakai masker juga kan. Jadi ya kurang lebih itu sih. Yang lainnya nggak terlalu berbeda banget gitu. Okay. Do you know about the restriction of the public activity, like the government? In Indonesia we call it like pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Do you know about it? Ya, yang saya tahu mungkin yang udah familiar ya, diantaranya kayak berjarak minimal 1 meter gitu, terus wajib pakai masker, kemudian dengan berkerumun, kemudian ya sebisa mungkin kita dikurangi lah keluar dari rumah gitu. Okay. And then what do you think about that program? Menurut saya ya itu kan sebetulnya buat kebaikan kita juga ya. Jadi mau tidak mau ya dijalankan saja gitu. Soalnya memang nggak sulit juga gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu ya memang kebutuhan kita juga. Jadi sebaiknya memang dilaksanakan. Okay. Like you have seen here, there are so many people who do not obey to the healthy protocol, and then not avoiding the crowd. What do you think about it? Is it okay to continue the Car Free Day here? Oke. Memang sebetulnya yang melanggar peraturan ya, yang banyak banget sih. Apalagi memang ya seperti saat ini contohnya ada beberapa yang melanggar peraturan gitu. Sebetulnya memang jadi kewajiban kita juga ya untuk mengingatkan. Ada satu hal lain mungkin karena lupa memang, jadi kan kita juga sebagai manusia, termasuk saya juga kadang memang lupa, terus teman saya mengingatkan ya, jadi kita intinya harus saling lah mengingatkan gitu.
Dan menurut saya hal tersebut ya sebisa mungkin jangan dilakukan gitu. Jadi apabila kita keluar rumah ya setidaknya harus persiapan gitu, diantaranya seperti hand sanitizer atau masker gitu, karena memang itu sudah menjadi aturan kita. Okay. And what are your hope for the situation and then for the society who do not obey to this healthy protocol? Oke. Kalau menurut saya sih ya harapannya tentunya yang pertama semoga pandemi ini segera selesai, segera berlalu, dan tentunya hal tersebut dapat terwujud apabila kita semua saling sadar diri gitu. Apa yang menjadi kewajiban kita ya tentunya harus dilakukan. Kemudian karena memang pandemi ini menjadi masalah yang benar-benar besar sekali gitu, bukan hanya saya, bukan hanya orang di sekitar saya, tapi seluruh di dunia. Jadinya tentunya ya intinya semoga cepat berlalu lah, cepat selesai gitu. Okay. Thank you, Mr. Rai. So that are the opinion from the one of the visitor of the Car Free Day in Surawisesa Park, Pawali, West Java. That's all report from here. I'm Kuranis Jamilia Uma. Back to the studio.